to Charina Shimbrisha. Sakina Bhatt lang to let him to pay Tuchina. The ye to Toma the can't under permitted to Nanlolia, the Loni chicken tolia, Charina Shibra, and the Tandishal patient down choose to war, Rala, and Thunderbird the Chalegi, Yamyodo, Kadechunsa. Handapodo yago chunsural ngaya they are learning experience in the Mongurasral the news anchoring nashije any the in conversation with TV the interview dabarashre ra pinde disuganga experience jarani any yago dul and the kind of documentary in the list we are rogduga tangare laptana le kharlab diduga tagara they are pichetaya chunza any yago shush doing it all yeah. Let's say. Ani the Chidane can to permit to Nanlolia Pimikaji Chalinanga Pingy that under a resource machine, Marinima and Yusuf La, Dishula Masutla, Crunch Pay, they did not Pime Pingy the Pigeon Mabs or They can't do pay the Candice Chas, so can't tango Pimit to Chalina or just some Hanelesa. Alenga payuna utilizing internship production house chignalenga internship job in ban and figure angare mentor chigore and it tambachik crying aya message naswal the kare Central Tibetan Administration Dharamsala nala the film grant ki chikleshas and why don't you try lobswa did you think nada you running it try maja wasam swa the yesh wong the try chik jesha wasam swa the did sune tsure matsune came in those leisure and try job in ban and nga select chas and the hop kalenge Komasura and this sunny day I image raswal and I day job offer raswa the film grant majaja offer raswa and did you do the Dharamsala and the Shrahakuwa barba and in the Sanswa tanga pigachik chirwa and Dharamsala lete and if you get some chasuna and a lag except Jagua Sanswa and in a Dharamsala na yo and Dharamsala Darjeeling Jabudwa and change with Darjeeling Mudairwa and Darjeeling W is any simple Lamsa Chaswa and in a lag delay no chiswa and a gob a lag the Raswa and how judging and discharging a lag de lagras. Let's say, any Chitane the can't Pimikaji Laduka Chitane Pimichik by Imbakanshili. The Chulu Tony Captain Mandashi Tony de Pewa rather and can't tambu pedugalia the can get lero the gay Tiwa Mambutai in there and the Yamio candidate shows the Tangu pedugala so Manda were imba doji get on a lead. They starting na yundu dinga shra different into the field jam so kajan sinarwa the ngach to khara delin alapti gutule ngare class nalia the gangalo gyagar je ta ngachugo di pheba in the redwal and didi guti nga tas different field jigo kajan sina zo culture the tradition the ganga logarwa ta hansu dele ni dwa ta hansu nge religion chugo loga inele wa ta hansu tradition the culture the ganga chikpa hinsa ani hodi jajinga shiras in the different the field jam so the ngaya the khachi gale like muslim gi religion gi gale thine de mongu chos wa for example the khara anzo number dem ta hanzo dita lego mangche hanzo picnic in the number the to gorwa ani didi guti ngasha saya min dwa ta shadi loga re dwa ta khunzo sina khajin sha sag ma balamna nga halal se wo logo dwa ani khunzo halal di khara lo halal di explanation jigi na le ta ngaya di question di manguragi ta shadi khara da halal sina khara sen de logo dwa ta di khan de she mangbu kyong ki ge jire nase ani da khan do chashna ta phemi khaji jila du chulu gu thone da midaba ji gi chane anda da zo Dharamsala ji zo nang chale nang dos peyor wala da midaba gi cha di thone kirania kebe kharido yang kange khar chegdo advantage da disadvantage in the shiras ngaya and the mindur wal khajan sinanga dele ta dwa ngaya ta loga re lobchen ngaya in this che tane de chumaso ta gange ngaya chikba daborashta anso ta mangjen gangolo phebar ba ta gange ngaya khachi re lobchen tag men dwa ngaya phebar re lobchen tag dwa and honje jenga in the sangbu men do nga that's different race different yako enele dukcha enele in the che song men dorwa ta nga bet didu khare comfortable du gange na lya ship de woro chido ship de budu hon las ani da chidani handang anzo khoyalia da phebe khachi nanglolia and the Lhasa Kaji, Zhang Kaji, any and the Chikla Ming Shimbash Lodo, the Gami Kaji, and the Yama Tambo Kaji Yonda, which is Lutone, Yevasum Stoa. Can the Kondo Hari make Kendo Yunajidan, the Kangi, Balam Laniga, Tambokura, Kaji, but in the Handina.
nge amla nima ne Buddhist rwa ani kran ta nge pala thu inde je ani nge pala ta khachi rwa ani nge amla ge pala number chance gap cha da ni kran khachi like convert chabre kran ani inde je kran khachi cha rwa let's say ani jidan dish kan show some so da also konskam ge chimbu chogi kalop mangbush pego rwa da pemeden zole 파만 나신 진도 kalop ma pechi도 kalop pebegi ge da rishun da yige dige nyarsa che ke chimbu yimbe kola kalop mangbuch pebe nanglo ya da pemi khaji dige le mixe gi nga jon nang do da ngone gora ke nyarsa la na pemi khaji ro che ore khaje jigi manda na shugu yene ge pebe ge de zangza chini gyagoren de nga jon na nang yo le da kya tan da kamen na bikapsu 벽에 가리 겨워들 해서 장장나로 겹는 것도 와. 당아서 쉬게 망부지기 셰서다 되게 싫어 신기면도 와. 이네 그냥 두시도 갈때 디키랑기 난기 코리오 채널에 양 저서 디키랑 칸데스 중서 되고 지금 오르나르나. alanga dele ni machine ha khomosun rwa di lase kya de yore love chen dwa dele ni mangjen ge nga inde loku dwa krangi kya di pe changmu du inde loku dwa di du nga che go chu me shu khali khali nge ha khoswa ta hanzu di na le test difference yore nge kya na le actually accent district du rwa ani mangjen ge di ga le like khasha ge gamal anjen chale le ge go dwa ani in the yores labjinga dele ni mashi ha kuma so ta hanzu khares na hanzu mangjen chunchu gutu ne khon hanzu inji labta na chimrwal ani fige na le change ani hanzu phama number chugo in the khare puina le ke share ro do ani hondi jeje na hanzu Tibetan gi chidin zo mangjen hanzu ha khugmen do difficult words in the yorwa finso ha khugmen do ani hondi jeje ani nga tharisa like they are Tibetan class na le do you ani Tibetan class de pan thok do khajen sna Tibetan gi chidin zo ganga hakugo wa the ke chugo ya wo yesa the digment wa the so the language the ganza pura hakuk jago do let's say nga dish kan show some so da thanda kya phemi de na lo la chalen na chine da dawa just to store wa digi thone da kya thanda bodo phebegi zadon ko da dinde ko le da disji di ko la chalen na ne chungyo kodo ne chungyo wa ine kya del ma phebe ngwelia kirangi pöla na khande jore pögi zadon la nang Tibetan struggle la gro delia khande jore ania konsa choda inde ko la da kyangi kodo la awareness 가지로 주요 dingelya dinalia the dele ne tang igas mango hakos wa the Tibetan issues the Tibetan struggle in the dinde na shi hakob dinga na le shiras hakugmel khajan sna ta anzu phayul na le der rwani inde gi gale ke shran de shego mare ta yi free Tibet love zan dita hakos ran so Tibet is under occupation of January's hakoswa ani de kind of self immolation gi gale le hakugu rwa for example like Tashi Wangchuk ta khran be case in the dual to the Wangchen ta khran be case in the gi gale ta shira hakugu merwa ta dele ne dwa ta keche chunchu phena le khare like difficulties in the year rwa so kanga dele ni hakugu dwa de na le anzo shira sin de hakugu mer ta ye restriction in the test as yore di hanzo hakugi khajan sna hanzo pingya den zole yor wa la senalia ani khran beta hanzo diwan de chidu de shira sin de ta hanzo conscious chago kegdwal careful in the chao kegdo ani dija zan test ta hakugi rwa nase ani ta dine dish kan show some song aran zo da phebe shunge mangbu juyo rwa khonzo da nangba yin labgi yorte inege ta choga cholen da nangbe che nangloriya gombala toere chumbi chiere ani chego mangbu juyo rwa ni mangchegi 칭에 요래 양 카제 마칭에 요래 양 데고를 제 마싱이 데데 요르와 다 캔도 체스난다 탄다 안다 람잔 라니 안다 카제기 탄다 튜시시키기도 디키란 게 안다 냠네 난거도 알아 디나신 캬기 ngoene 다 카제 출루 나로리아 안다 난고 카망부 요르와 디게 나로는 카리카리 냠네 난게 한제 무슬림 이슬람 religion dirwa the mikasha ge samna iga strict do in the samgudwa the religion ge strict yo marerwa the khares me the strict daburash sugore ta nga deya khara namaz ta den so nga di khara ditale guna nga namaz ta den so nga takta lop thu dwal khajen sna nge staff quarter cha de yorwa ani lunch time na la nga lunch se ani nga lamsa nga room na duwe ba ani nga afternoon ge namaz se nga takta lop thu gi ani ningul ja nga khara office hap ta lamsa nga nal chi ani nga evening ge namaz se timing na lop thu dwal ani lop thu de gu de nga lop ku yorwa ani lop mo thu de gu de ni khechiya se yo marba law ale da dila du kyan gi de ani nganju delia and the laganje yor dele yan kyan dinda penang gi na
they are the masjid dashuna durwa the figi ye mangchen pudin su chuo resha the for example Delhi ke jama masjid ta hanzo phoma den su site sa na dajin namas labe yorwa the dharamsala to chunju yin za hanzo masjid le chunju durwa an figi na le pudin su the mang thani chu min duwa an hon che pudin su chuo laki figi ya an hanzo shra du me phoma den su ta mang chen na ni re ta jik namas loye da den su kyan khajun nang tu nang go ro la hon la se tisu ra tu la an kyan gi thanda the islam nang lo liya da pime den zo tholia thamda lawre da den ji mi gi ta su yo na shi den ji yo mari song suwa ya ji zo khashi nang lo le ya pe thambu do pime dige gan la ta zewa ran chin dige che ure le ani the number 2 and kyang gi kim za ine re ani ya number 2 and the pe ba khachi gi ji zo de nang lo la dige digam thambu yo marwe dig da in the che ure le uzu shuksham bu shira di yo marwe the ngune shana duga khashashna le the inde yore rwal the dinsu kanga to misu su samno tanda rwa the inde jana to su samno tanda inde jana khare the fault khardu inde jana advantage the disadvantage khardu the million new go man duga ni ke mendur rwa khare jana le the for example hanzu to khare khachina le the main to daga rwa namas je ani hajj je le je ani roza yako jen tuya je ani dinso the main dinso follow je ani khemendul ani and the hajj je lady and the numbers of sama pego re the sama je ga do hajj je di the in the life na le one time hanzo pige ya tamachi dore la be do ke and the pesa be handang chimel handang pala tamla chigo thayo re wa ta pesa re khana ba tha chabre less as any and the roza nyamle na ursung do und khare roza lady the roza le bade hanzo shoke sunrise na le hanzo chik saure ro al fige sairi lo purel ani shugos ani di shugos saya yo mare wa chule tu yo mare ani gonda sunset jazz habda ani shine hanzo roza cha yo re ro ani di fige hanzo iftar sigre ani sunset jazz habda ani cha an dagarel less the main reason they did it was hanzo roza tu de chidu hanzo thoto hanzo khakum de chidu ta hanzo the main nimjung dinzo the kunzo the feeling the hanzo hakurwa and that's how we gain sympathy for those people mi shambagi kange de chorthwe che an mi shambagi dile samshi manga chetwe de rola ana less the dish kan show some so ta thanda sakina la khana jaw ta phemi khachi shonge mangbu yorwa ani quran su chelia ta kyang ge ngoshi bai mangbu yorwa la di nanglo liya ngaran zu phe laure khonsa cho laure phemi dikzu laure dige ko liya khodo do khande do ji yore tangi thagi lam na shirwa ta hanzo ta shras ta dele ni khaje ha khugorwa phigi ta hanzo sukhange ta ha khugo mare samgi khaje sana khunzo inde kechen de shras shegme duwa na lia ta dele ni da hanzo to nga khaje sana nga news na le tak pa ra shinga deal jigi da gurwa ni digan di je nga mangchen ha khugo duwa tibet issues in sukhares ani hon jejen ta nga lap ta like confidently ta nga lap thugur marwa but I'm sure mang jen ta nga na shire nga dabore ta din na le nga shira sa khugo mare but at the same time I know Tibet na le issues in the yore khajen sina hanzo pingya ta de zo Tibet na yorwa mang jen gi hanzo pheba khaji mang jen pingya pheli ya mangbu yorwe thanda os mongo yore nge pala ngo cha side kanga phagarwal pijen lesas chole yoro khandire lesser Las enchidane namso da chungde kapsne ya salon na be kapso konsocho inde yimbata da konsocho chidane phemi khaji ngone chulu mindawa yinage da sigi gochi deudi konsocho langwenji nangi yoelane dengweli ya ngaras phemi khaji dunzula anda interview ngarazugi tanda chandi shubi nangloliya kuranzu dinde sungudwa da chapsegi thone gochi de konsocho langwenji nangi yoele ro chejin da kyan anda sagina la kyan chungde kapso ya salon chowe kapso da konsocho inde kole kingiwe Tamachik nga Kalimpong yuti gudu wa nga didi class 4 re and didi gudu kundu Kalimpong na le pigo re so swal and didi gudu nge amla ge hanzo jiminchi da khare didi gudu hanzo line na le da go khegu wa langa gi line na le didi gudu yakujin jail ra musurwa khra pepto na le dwal and hanzo tharing gu ne chugon da staya chugo ra surwal and pige zabole nge amla ge jiminchi da didi gudu nima chabu shibu shore da jiminchi jaya da life na le thambachik jana yakures labchen and hanzo jiminchi fige the shaswal and did you the curious shaswa the hinjimi je the kara samswa ani in the judge and it says how was the like kaze important your kundi hanjo sabole to
phebe khachi sa wala ta hanzu king re ro ta khana be hanzu sa wala khare khaze jigo re wa ta di ye de nga chinchi gu de ne khora ha khoste de nga class 4 re Nestless. Ani enda jidani kyan thangbo de pheduga la jidani mi changma gi kyan le ya da pheba chikpa ran chini kyan pheb dewu chung che chale nandu kangye de ke the masun sur de ya kyan gi shela chedan da jik sa cho da ma cho du kan la khunzu ko ma chu ni chiwa mangbo do tang do grand jo semba dan thogwa yo de ti da na shin kyan de pheduga le ya da yan phebe gi mi shemba den ju gi nang sho den de kan le ya khande do chi na sam ne thewa thogwa den de ke yo de du kan daily do in this questions in the shiras ke mer wal khashan sanange amla gi site ngo chane khura number gang de buddhist re ngare relatives ani ngare amla gi site ngo chane ale mang close your wa ani hodi je nga phebe na le khare chogo ra din su gang nga ha khu ne khura khashan sana lo sa re ne le hanzo eid na le ta hanzo family friends in the number chugo thu wa but hanzo lo sar de gu de losar in the jitu gu ni hanzo like real relatives ko zuna bthwa du gore ani losar na le mang ki bu yep so to ga khajen sana hanzo chik na duya du shila saya du and in the judging mang jen nga pheba buddhist khora na be ga lenge na ne khora ta sa sa khu ye ani ta piche ta nge kan de shwe de do ji yang krang ngwe ne ta thering anzu le rim di gyu ne chik so so gi song do yo ba de ta sung ye la ba de ke chung ma so la ne de ke che de ga la ala ta kichi yore ra nga khare nga de yoya na ra ngare amla nga chinchu ku tene khora ngare amla ta pheshungi lapta na lo bin de ra khra ani honje je ani khra ta lo chap ta ga ni juma chance gep chap da nga tak par shin de sungore ta nga pheshungi cha bole pha chik jine dugi is lagu do wa khrange ani pha chik jine dugi is lagu ta je min do ga ani khrange tak par sta chik ngare lapta na le ta nga shinde de chik tene re dugi lap ani khrange pha chik jing is tak par shin de sam de gor ba ani didi gu ani nga ya di lag di rap ta do wa ta hanzu family na le ta gabu chashe di ngare amla chu su ga khajin sange nge amla ge nga de lo por ta nge je mo thu ed lag di susuji sarange ji saraya di opportunity di ra su ga an phige lag khache ku ne le do ta lag mangu du sin de lapche complain ma ji ta phige think that you are doing it for his holiness in the lagu dwal kunduli ya shabji shuwe gi chowa le doch ani phige je ani khare laga inde khatse mangu ine le cham laga mangu chog dwal ani deadline de rog dwal ani fidi gu du inde lagu dwal khare ta complain ma ji is laga khatse shene le so ya di khare advantage your is so ya di benefit your is 아니 다 배경 아주 레 얘기 되어다라 이 사기나 랑아주 레린 털페어 투지나 쉬기 알았어 아니 사기나 받라다 렌두 랭메기 레림 데데 두바이 남부서 아주 레림라 공자 리교바이나 아주 모뎁 카자 voice of tibet 다 타게 카자 bot 차 org 털어대와 나로나 투지나